वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त हम जहानिया से ज़रा हट के मितला रोड पर एक शॉप में बैठे हैं। तो ये एक मैकेनिक हैं मोहम्मद यासीन साहब, अपने काम में बहुत क्वालिफाइड हैं। तो इनको नात ख्वानी का बहुत शौक़ है। तो आज हम इनसे एक प्यारी सी नात सुनेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप भी ना सुने और लाइक और कमेंट्स लाजमी दें ताकि इसकी हौसला अफजाई हो जाए यासीन साहब की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मोहतरम जनाब, मौजूद सामीन, मेरा नाम गुलाम यासीन हामदी, मेरा ताल्लुक़ चक नंबर 113 टेनार से है। मेरा शोबा मोटरसाइकिल मैकेनिक है। मोटरसाइकिल मुरम्मत का काम करता हूँ और मेरा ज़ौक़ है ज़ौक़ नात, शौक़ नात। अपनी मोहब्बत के लिए सरकार की बारगाह में हाज़िरी का शौक़ है। आपकी दाद मेरे लिए बाइस इज़्ज़त होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लाइके हम्दो सना मालिक मकसूद तू ही, लाइके हम्दो सना मालिक मकसूद तू ही। पत्ते पत्ते पे है तेरी लारैब ज़ात मुहीत। मेरे रब तू रब्बुल अरबाब रब्बा, मशरकैन दा रब मगरबैन दा रब। रोज़ी देवदे पे यजीदिया नु हो के करबला वाले हुसैन दा रब। लाए के हमदो सना मालिक मकसूद तू ही। मेरे मौला तेरी दरगाह सदा करनी है, एक गुनाहगार ने बख्शिश दी दुआ करनी है। मेरी रूह मेरी सामानू तहारत दे दे, क्योंकि तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। लफ्ज़ जब तक वुजू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। उनका दामन वफा से खाली है जो तेरी जुस्तजू नहीं करते। फिर भी या रसूल अल्लाह, मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं तेरे मकाम और मर्तबे से छोटे हैं, और मेरी ये अकल अहाता न कर सकी तेरा, न जाने कैसे लोग तुझको सोच लेते हैं। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजे तो बात बनती है। मिले जो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, जो हो हजूर की मर्जी तो नात बनती है। जो हो हजूर की मर्जी तो बात बनती है, जो हो हजूर की मर्जी तो नात बनती है, जो हो हजूर की मर्जी तो बात बनती है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मीठा है अजब सल्ले अला नाम मोहम्मद, आँखों की ज़िया दिल की जिला नाम मोहम्मद। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद। बलगल्लुला बे कमाल ही, कशफ़त दुजा बे जमाल ही, हसनत जमीउ खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालही। अब तंगिए दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता
اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیرات آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ امید کرم سید کونین سے ہے امید کرم سید کونین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے وابستہ عقیدت میری شیخین سے ہے عثمان کا خادم ہوں علی کا شیدا نسبت میری حسنین کریمین سے ہے نسبت میری حسنین کریمین سے ہے ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں جن کو فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے کعبہ کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے اور وہ یہ خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے
اور چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر، علی کو کیا حسین تلاوت کا شوق ہے۔ تاجدار ولایت ہے مولا علی، ان کے فضل و کرامت کی کیا بات ہے۔ سیدہ کے لیے جن کو رب نے چنا، مرتضیٰ کی سعادت کی کیا بات ہے۔ کعبہ پاک میں جن کی آمد ہوئی، مسجد میں جن کی شہادت ہوئی، دین پر جن کی اولاد قرباں ہوئی، ان کی شان شہادت کی کیا بات ہے۔ میرا ساجد سہارا ہے مولا علی، میرا ہر غم میں چارہ ہے مولا علی، جن کے چہرے کو صدیق ہیں دیکھتے، ان پہ اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے۔ جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ کون صدیق؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کی تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے، غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے۔ ایک طرف غار ہے، ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے۔ تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ میرا ساجد سہارا ہے مولا علی، میرا ہر غم میں چارہ ہے مولا علی، جس کے چہرے کو صدیق ہیں دیکھتے، اس پہ اللہ کی رحمت کی کیا بات ہے۔